ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଆସିଗଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଚିଲିକା। ସେ ଚିଲିକା ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯିବୁ, ବୋଲବମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର ଥିଲା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଚିଲିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମତେ ନେଇକି ଗଲାନି, ମତେ ନେଇକି ଗଲାନି, ବୁଲିଥାନ୍ତା ଆମେ। ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମତେ ନେଇକି ଗଲେନି, ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଲିକାରେ ବୋଟିଂ କରାହୁଏ ସେ ଗେଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା 12ଟା ବେଳେ। ତ ସାରା ଆଉ ବୁଲି ପାରିଲେନି। ମତେ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉନ ନା, ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ତମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛ। ସବୁବେଳେ ଯାଉଛ। ମୁଁ ଆସିକି ଚିଲିକାରୁ ମୋ କାମ କ'ଣ? ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା। ଓ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା କହିଥିଲି ତମେ ଯାଅ ଚିଲିକା ବୁଲ। 200 କେତେ କିଲୋମିଟର? 221 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିକି ଆସିଲି। 221 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି ଡାକି। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, ତମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲ ଯେ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ତୁମେ କ'ଣ ହଇରାଣ କରିଦେଲ। ଯଦି ନ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମତେ ନ ନେଇକି ତମେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ନା ମୁଁ ପ୍ରଳୟ କରିନ, ମୁଁ ବୁଝେ ସିଚୁଏସନଟା ଗୋଟେ ବୁଝେ। ତୁ ଟିକେ ରାଗିଯାଏ, ଟିକେ ନା ରାଗିଯାଏ ହାଲକାରେ। ଆଉ ଏବେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ହବ ତାହେଲେ? ହବ ଯେ ଯଦି ମୁଁ କୋଉଦିନ ନଥିବି ତ ହେଇପାରିବନି। ତମେ କୋଉଦିନ ନଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫଟା ଆଣିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଆଣିଦେବି। ତ ଆମେ CRP ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ। ମାର୍କେଟ ଯିବା ବାଟେ। ମାର୍କେଟ ଯିବା ବାଟେ। ହଁ ମାର୍କେଟ ଯିବି ବାଟେ। ତାପରେ ପାଟି ଟିକେ ଲାଗେ ମୋର ଆଉ। ତାପରେ ଏମିତି ପାଟି ଲାଗେ? CRP ଛକ ମୋର ସେଟା ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଟିଟା ଲାଗେ। ତ ତମେ ଟିକେ ସେଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ। ବୋଲବମ୍ ଯୋଉ ଆମେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ବି ପିଇ ପାରିଲାନି। ସେ ମାଉସୀ ଆଉ ଦୋକାନ ଦଉନି, ତା ସୁପ୍ ଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ନା। ମାଉସୀ ଆଉ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବିଶାଲ ପାଖରେ କରୁଛି। ହଁ ବିଶାଲ ପାଖରେ ବି ଥରେ ପିଇଥିଲା, ସେଠି ବି ସେ ଭଲ। BMC ର ସୁପ୍ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? BMC ସୁପ୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। BMC ର ସୁପ୍ କୋଉଠି? ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ BMC। ହଁ ଥରେ ପିଇଥିଲେ ବା ତାର। ସେଠି ବି ଖରାପ କରୁଛି। ମାଉସୀର ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଉ ହାଲକା ସେ। ହମ୍ସ 170ଟା ଖଣ୍ଡେ ହମ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ରୋଡରେ। ଆମେ ଏପଟେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ସେପଟେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚ। ଏପଟେ ତମେ ଅଧିକା ବାଟ ବୁଲିବାଲି ଯାଇନ। ଗୋରା ଦେଖାରିଲା। ତମେ ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଗୋରା ଅଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚୁଟି ଫୁଟି ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି। ସେ ବୋଲବମ୍ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି କାଟିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରୁ, ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଧ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନା। କିଏ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଥିବେ ମୋତେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ହେଉଛି ଟି? କିଏ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ହେଉଛି। ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଦେବେ ମୋତେ। ମୁଁ ଆଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯିବି ଝିଅଙ୍କ ଘରକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉଛି ଆଗରେ, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଯିବା। କ'ଣ ତମେ ଆଜି କହିଥିଲ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେବ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଟେ? କ'ଣ କିଛି କହୁନ? ଡନ୍ ଦେବି ଆଉ
किडनी गोटे बिका पड़ो सत तमें गोटे कौन कह कि ग्रांड विटा कार आउ ग्रांड विटारा हाँ ग्रांड विटारा मु केन दे देबे तुमको केन नो सेटा किया ना मु केन नो यार तमे जानि न सेटा मु तार नुआ ना रखि जे केन सेटा केन नो यार जे भी देखुथिबे सेई गाड़ी रो नाटा को जा पाखर थिबो भी विश्वास कर माने अलगा टाइप रो पूरा कहबे तो गाड़ी ना चेंज कर दे मु पूरा सेटा होची किया यार केन सेई किया गाड़ीटा को से शॉर्ट फॉर्म रे तांगर के आ एन लिखा छै तो सेति में मु ताको केन कोए मैं तो किया फिर के लंबे हो त ना लंबे होबनी लैम्बोर्गिनी दे दो दीटा किडनी एकथरे बिकि दियो ना एक्चुअली मते दुईटा किडनी बिकिया पड़िबो तो रेडी है कि मु अछि 2025 सुद्धा मु दुईटा किडनी मु बिकि देबी तुम पई जहाले भी तुम इंटरेस्टेड अछंती एते सुंदर गोटे मनीष पाइछि जीवन रे ताले तांका पई सुंदर हां सुंदर हैंडसम नजर न लागू एना काजल भजल तो मु यूज करे ना तथा में एन टी सीन रे मोर जति क्रॉस उडा अछंती जो ठिया होचंती एठी कोडी कहला हमर तपोवन रोड रे जो क्रॉस उडा हमर ठिया होचंती से माने कोन करे तांकर बहुत सारा झियो तांकर तो बहुत सारा अछंती सेटा कहू जेटी सिंगल अच्छे भाई मतलब कमेंट मेसेज कर दियो कमेंट करो मु तांकर सहित तुमर सेटिंग करे देबी आ तुम बर्थडे आसलानी कौन प्रोग्राम कौन बर्थडे रे मु हिमालय जिवे तो बुलिया सन्यासी हो ना कौन माने लास्ट को देखंदु तांको झिया फिया मिलला नै से बाबा रामदेव फगदेव हो जो तेरा अंधारे रोड रे लाइट जोड़े अंधारे एपट एरिया लाइन নাই से लाइन ऑफिस रे काम करी भी से जानि पछन कोडी को एरिया रे लाइन नै कोन नै से सब जानि ए एरिया रे इलेक्ट्रिक ऑफिस रे भी तमर चिन्हा थिबे एई सब एठु होजी मेन लाइन एठु हम भरतपुर लाइन जाई छी एठु हमर जेतले लाइन जेतले काटिया पई जेतले दरकार हुए जो माने जेतले भरतपुर ब्रेकडाउन हुए जेतले लाइन पूरा कटि जाए सेतले एठु से माने ट्रिप करंती एठु से माने ट्रिप करले जेटो लाइन कटि मेन लाइन एठु अछि ना पावर अंक पाखे आमे चाहिले भी सेठी मैनुअल करि परिबा आमे निजे ट्रिप करि परिबा से माने चित्तले भी इमरजेंसी इलेक्ट्रिक स्टाफ ये तांको सब नॉलेज कार तो लाइन प्रॉब्लम हो आंको डाकी दबो माने आम घर पाखरे आम घर भक्तपुर भुवनेश्वर रे से जार भी कौन किसी असुविधा हम समपट लाइन रे से कमेंट कर देबे मते मु आंका नंबर दे देबे ये जाई सज आमे आसी पहुंचलु मार्केट बिल्डिंग पार्किंग कर देलो वे टिकट बेचिबा तळगु खाया पई कान नहीं गेसले भारी बाबा बाइक नहीं गेसले हम ऊपर थो कार लाइन रे सब फांका दउछ ना ए जो फेस्टिवल रे फुल हो जाउछ एड थो ना एडी थो जुट भालला से थो एडोटा आगु दे दे तो जिबा मार्केट किना किन करिबा तो चलन देखिबा अरे टिकट से जो ये रखिल ना हाँ खाओ ना कौन हम गला तो पैसा दे टिकट देखी जीवा को बड़े ना जीवटा आसले लिफ्ट सिस्टम अच्छी मो फोन आलो ना मो तो मो फोन धरछि मु बाड़ेले तो कहूला एते आ लिफ्ट ऑन अछि ना गोटे फ्लोर चलिया पड़िबो ना गोड़ काटियो चलो जिबा धरले दे तो ये हमें जी दाम मार्केट
ढिला खसी जाଉଛି ହାତରୁ ହାତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପତଳା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାର୍କେଟରେ କିଣାକିଣି ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଫଳ କିଣିବାର ଅଛି, କିଣିକି ଯିବୁ ଘର କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇବ ମୁଁ ନେବି। କ'ଣ କେଲା? नो से दिस इज बनाना। अरे ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି ଖାଇବି। ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ନା ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇବ, ସେଟା ଥିବ କି ନାହିଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରୁ ଟିକେ ରଖୁନା। ଆରେ ଏଠି ନଥିବ, ଏଠି ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁରୁ ମଙ୍ଗୁରୁ ସେଉ ଏରା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ଆମ ଇଏ ଗଲା ବାଟରେ ଥାଏ ନା, କାଳେ ବିକା ହଉନଥିବ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବି। ଏଠୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲେ ସିଆଡ଼େ କଷ୍ଟ। ସେଇ ବା କହୁଛି, ଏଠି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମାର୍କେଟ ଭିତରିଆ ବାଟରେ ଟିକେ ଏଇଠି ଥିବ ରୋଡ୍ ଉପରେ ପିଜି ଛକରେ। ଏଇଠି ବି ଅଛି ଏଇଟା ନା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି। କହୁଛି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରୁହ, ଝିଅ ପୁଣି ଭାଉଜ କେମିତି ଆସିବ? ମାସ ହେଲେ ଭାଉଜ ଫାଉଜ ଆସିବେ। ଫଳ ଦୋକାନ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ନେବି। ଭଲ ଦେଖି ଆଣିବ, ଭଲ ଭଲ। ଯାଉ ଯାଉ ଭାଇ କେତେ? सुंदरी जुआनो फुलका वाली अरे केन लगे जाओ चुटू ଆମ ଗୀତ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି। केन लगे जाओ चुटू टरा टरा चले सुंदरी जुआनो फुलका वाली मचकी लचकी आटा जाऊची तोर हमी सुंदरी है जुआलो फुलका वाली तू हम किलो मोर बीबी तोते जाते राते खेई नेबी तू हम किलो मोर बीबी तोते जाते राते खेई नेबी किडी के बिडी मन फिता छिलमिली सुंदरी है जुआलो फुलका वाली